मिट्टी ने हमें जन्म दिया, ये तिरंगा हमारी मान है, हमारी शान है। फाइनली आज 15 अगस्त को हम আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। উনি হচ্ছেন জয়েন আকদাস হায়দার। উনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। আল্লাহ তাবারক তাআলা ওনার ভিতরে এই 14-15 বছর বয়সের মধ্যে এত হুনর দিয়েছেন। আপনারা ওনার কথাগুলো শুনে যান। ঝাড়খণ্ডের প্রটেস্টের পর থেকে উনি যেভাবে ভাইরাল হয়েছেন, ওনার ভিতর যে হুনর রয়েছে, আল্লাহ তাবারক তাআলা যে হুনর দিয়েছেন, যে দেশপ্রেম ওনার ভিতরে রয়েছে, আপনারা ওনার শব্দ থেকে, ওনার কথা থেকে বুঝতে পারবেন। অতি সুন্দরভাবে উনি 15 আগস্ট সম্পর্কে, ইন্ডিপেন্ডেন্স দিনের সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছেন শুনে যান। এবং ওনার পেজে গিয়ে আপনারা দেখতে পারবেন উনি কি সুন্দরভাবে কথাবার্তা করছেন, ভ্রাতৃত্ব বোধের কথাবার্তা করছেন, একটি সুন্দর একটি দেশ গড়ার চিন্তা চেতনা ওনার ভিতরে যেভাবে আল্লাহ তাবারক তাআলা দান করেছেন। আল্লাহ তাবারক তাআলার কাছে দোয়া এবং কামনা, আল্লাহ যেন ওনাকে সুস্থ সবলভাবে একজন দেশপ্রেমী হিসাবে, একজন ভারতপ্রেমী হিসাবে, একজন দেশের কর্মকর্তা হিসাবে আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন ওনাকে কবুল করেন। ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, যাতে আমাদের মুসলিম বাচ্চারা বা আমাদের যে কোনো বাচ্চারা এইভাবে সোচ এবং এইভাবে ফিকির তার ভিতরে হতে পারে। সেই জন্য এই ভিডিওটি সবার কাছে পৌঁছে দিবেন, যাতে আমাদের বাচ্চারা ওনাকে দেখে ওনার প্রতি, ওনার শব্দগুলির প্রতি এবং ওনার কাজগুলির প্রতি আকর্ষিত হন এবং ওনার মতো কাজ করতে পারেন। ধন্যবাদ। ভিডিওটি আপনি দেখতে থাকেন। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये मिट्टी ने हमें जन्म दिया, ये तिरंगा हमारी मान है, हमारी शान है। फाइनली आज 15 अगस्त को हम अपने देश की 80वीं, दैट मीन्स 80th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये आज़ादी, ये हमें 1947 15 अगस्त को मिली थी। बहुत सारे वीर, बहुत सारे जवान अपने आज को कुर्बान कर दिए हमारे कल को सही बनाने के लिए, हमारे कल को और बेहतर करने के लिए, हमारे कल को एक रोशनी देने के लिए। यह कुर्बानी एक इतिहास में रच दी गई है। हमारे जितने भी वीर थे, हमारे जितने भी सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी आज कुर्बान कर दी सिर्फ हमारे कल को बनाने के लिए। उन्होंने अपने देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, इस परचम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और वो आज शहीद कहलाते हैं। Finally, we are celebrating the 80th Independence Day of our India. सिर्फ ये एक ही दिन नहीं, ये जिंदगी, ये आज़ादी एक रिले रेस की तरह है। उन्होंने अब हमारा परचम हमारे हाथों कर दिया है। उन्होंने इस तिरंगे को हमारे हाथों सौंप दिया है। उन्होंने इस देश को अब हमारे हाथों सौंप दिया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को और आगे कैसे बढ़ाते हैं। यह अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस देश को कैसे पूरा करते हैं। ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस देश को और ऊंचाइयों तक कैसे ले जा सकते हैं। उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, वो इस देश के लिए शहीद हो गए। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभानी है, हमें इस देश को आगे लेकर जाना है। क्योंकि अब हमारे हाथ में हमारा परचम है, हमारा देश है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा शान है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार न करें, एक साथ जुड़ें, यूनिटी बनाएं और इस देश को, इस भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाएं और इस भारत को एक बार और बुलंदियों तक लेकर जाएं। ये भारत है, ये अनमोल देश है, ये अनमोल मौका है। हम ही हैं और हमसे ही भारत है, हमसे ही कल है। हमें इस कल को, हमें इस भारत को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। Now this is our responsibility to fulfill all the requirements. Now this responsibility is ourselves. Now we want this all the things. We have that percham, we have that flag, that is the tricolor. We have all the pride, we have all the proudness. Now we have to begin the new race. We have to make this, we have to fulfill this. And now this is the 80th Independence Day of India. And we have to make this India top one. We have to push this India, we have to make this India in the top one, because we are the person, we are the people of India. We have to make the unity, we have to make the peace. Jai Hind, Jai Bharat. ওনার এই মন মানসিকতাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং ওনার কৃতজ্ঞতা জানাই।
ওনার ভিতরে যে চেতনাগুলো আমাদের এই জঙ্গি আজাদির বীরদেরকে যেভাবে উনি প্রণাম করছেন, শ্রদ্ধা করছেন এবং ওনাদের কথা যেভাবে উনি তুলে ধরেছেন, আমাদের জঙ্গি আজাদির মধ্যে শরিক হওয়া, শহীদ হওয়া উলামায়ে কেরামগণ 57,000-এর বেশি উলামায়ে কেরামগণ এই দেশকে আজাদ করার জন্য ওনাদের প্রাণ দিয়ে দিয়েছেন, শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং দেশের জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে বলিদান, যে কুরবানি দিয়েছেন, আমরা সবাই কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ওনাদের জন্য আমরা দোয়া করব। আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন ওনাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মুকাম দান করেন এবং ওনাদের ওই দেখানো পথগুলোকে আমরা যেন আঁকড়ে ধরতে পারি, যেভাবে জয়েন আকদাস হায়দর বলেছেন, এবং আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে এরকম চেতনা যাতে সৃষ্টি হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং দরকার। এই বলে আমি এই ভিডিওটি এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ।